Ito. Sarap na ba oh? Masarap yung taba. Kanin lang. Yung ulam marami. Pwede ko mag-dagdag ng kanin. Ano pa mo niya? Bros. Sana. Hindi, bros. Agarra su suya. Oh. Ginawa ba ano? Last time na bulus mabig finish. Ay, Good decision. Ada na para mabig ka. mengkerut masuk kaki. Paling suya. Baik. Baik. Pwede? Ha? Ano ka lang pwede na? Yan. Bukas nito kay kakanto mo sa Ada awamik video. TikTok belum. Awamik before video. Nakapit TikTok belum. Alam na. Suara kegiatan. Habis saya TikTok ba mo? Ano ba yun? Sim. wah, nah TikTok mungkin ana video ni. Naka-record yun na? Video ko may edit ko na lang. Ah. Daming ulam ano? Boy si putay na. Mr. Mabi boys ni. Nabi ni boys. Mr. Trela soup. Mr. Nazan Trela black soup. Kanin pa lang ulam na eh no? Doon sana matagal kasi. Saan? Kapingan ba?